May sundo na jud ko nabati nga usa ka debate nakita nako sa FB nga nakibati sa usa ka presidente ang usa ka pare nya nasa gitubag nga nagpalig-on gyud sa traditional 13 Latin Mass nga mao ni ang tubag kining Vitus Latina. Maningon siya nga Vitus Latina nagigikan nas malungan sa Codex Baisa nya iya pa jung tagaag meaning pasabot pa gyud niya ang Vitus Latina. Maningon siya nga Vitus Latina form being retained in Roman Missal in the liturgical use. Unsa man ning liturgical use mao man ning gigamit sa pagsaulog, libro nga gigamit sa pagsaulog sa Eucharistia. Mao ning gitawag sagrado nga libro. Nya kani siya mao naa gani siya silyo. Nya gidungagan pa gyud ni gipalig-on pa gyud maay sa mga santos. Nga niingon pa gyud si Saint Peter Canisius o si Saint Peter Damian, mga doktor ni sila sa simbahan. Niingon yun nga retain the customary of the church. Di klaro kay may igsoon unya usa pa jud ka santos nga patay na nga iya gining gikanonize ang traditional Tridentine Latin Mass. Nga ingon gyud siya nga traditional Latin Tridentine Mass, the Mass canonized for all time by order of the Council of Trent through the Papal Bull Supremum by Pope St. Pius V in 1570. Sunan ka na magsuon gamiton Diyos ng panahon niya nagagikan mo sa mga dokumento nga Dogmatic Council sa Council of Trent gi canonize guni ni Pope Pius V. Pati yung labing ligon na may soon na dapat yung laing meaning sa Vitus Latina nga niingon si Padre Darwin nga siya Vitus Latina take survive in the places in the Catholic liturgy not Protestant liturgy. Hasta ang laruha magsoon siya rin yung nagtugas tinuod magsoon nya tinuod man kaning traditional Latin Tridentine Mass ni survive man gyapon niya karon bisag nangawa ni siya sa mga simbahan nato diri sa Pilipinas. Pero na pa gyapon mga pare nga nagpadayon og misa ani mga obispo nga gamay lang kayo nya gisulti mi ganan ni Saint Ignatius sa iyang gisulat nga ang Ginoo ni saa jud nga subay kita sa tradisyon kay bisan nagkagamay halos na di makita mura nagpum pero mao gyud tinuod nga simbahan ni Kristo. Klaro gini mi suon nga gitug-an jud ang tinuod ni Brother Darwin kay kanang liturgy of the Mass ron gigamit dia sa misa sa pare nga nagatubang sa lamisa protestante na misa di probe mo ison nga usar jud ka pare nga nagtug-an sa tinuod sa unsa gyud tinuod nga misa kana bang pare nga nagatubang sa lamisa o kana bang pare nga nagatubang sa altar.